Kita tengok dekat sini bagaimana Promedia Tajdid membuat manipulasi dan memberi persepsi bahawa Ustaz Salman telah refute, membantah apa yang Ustaz Engku katakan. Dia buat seolah-olah Ustaz Engku yang membuat pembentangan terlebih dahulu. Anda dengar dan rasakan perbezaannya. Ya? Kemudian pencanggahan antara buku-buku, misalnya tentang isu pluralism, yang mana seolah-olah Syekh Nazim ini sesat. Memang kita sama setuju kalau pluralism dengan arti kata semua agama itu sama. Di sisi Asy'ariyah Maturidiyah juga itu adalah satu fahaman yang sesat. Tetapi kita dapati buku-buku beliau yang lebih clear telah mengenepikan sangkaan-sangkaan bahawa kalam beliau itu mengiktiraf pluralism. So kita pun tahu even dalam ilmu hadis, ya, kalau berlaku pertemuan isi antara hadis yang sahih dan dhaif, tentulah hadis yang sahih dia akan didahulukan. Ilmu hadis, ya, kalau berlaku pertemuan isi antara hadis yang sahih dan dhaif, tentulah hadis yang sahih dia akan didahulukan. Seterusnya, ada teks di mana Syekh Nazim Haqqani sebut semua agama membawa ke jalan Allah. Ini masuk dalam kita cerita tadi tentang pluralism. Syekh Nazim sebut there are so many ways. Banyak ada jalan membawa kepada agama ini. Bukan satu jalan sahaja. Okey? Dan disebutkan, any way that my servant follows, he must come to me. Jalan apa sahaja yang ikut, dia akan datang kepada Allah. Buddhis, Christian, Catholic, Komunis, apa sahaja. He created all of them and each one says we are going on a way that leads to the divine presence. So many ways. You cannot know. Oh, apa ideologi dia? Ada banyak jalan membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. No one may judge my servant except me. Kata Syekh Nazim, I will judge my servant, not any of you will judge for my servant. They haven't any authority to judge my servant. I am the judge. This is the order of our Lord Allah Almighty. Ini tak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tak ada dalam Islam. Kita kata Islam agama yang betul. Masuk Islam, ucap syahadatul tauhid dan syahadatul rasul. That is the only way. Ada teks lain Syekh Nazim kata, ada jalan lain, ada shelter, ada rumah-rumah lain yang dia ada lubang di sana sini. Tapi Islam tak ada lubang. Ya, dia sebutlah Islam agama sempurna dalam teks seterusnya. Tetapi tengok ayat terakhir, therefore we are advising any person who is asking for a shelter from devil to take care, inspecting everywhere. If it is all right, then he can stay. Cek agama-agama yang apa nak masuk tu. Kalau tak ada jalan keluar, tak ada lubang di mana-mana, then it is okay. Otherwise tak okay. Ideologi pluralism. Setinggi mana pun orang tu semayang, sebanyak mana pun orang tu puasa, tapi ideologi ni sesat. Ideologi. Okey, dengar. Bila buat macam tu, yang mana Ustaz Engku bagi presentation dan seolah-olah Ustaz Samad Ali menjawab. Jadi kita akan nampak macam betul lah Ustaz Samad Ali telah memberi hujah untuk menjawab dan refute apa yang Ustaz Engku katakan pada awalnya. Nampak macam tu kan? Okey, saya bagi anda bertenang kejap. Anda tengok ni sebenarnya dari dialog tersebut. Apa yang berlaku, kita dengar betul-betul. Ada teks di mana Syekh Nazim Haqqani sebut semua agama membawa ke jalan Allah. Ini masuk dalam kita cerita tadi tentang pluralism. Syekh Nazim sebut there are so many ways. Banyak ada jalan membawa kepada agama ini. Bukan satu jalan sahaja. Okey? Dan disebutkan, any way that my servant follows, he must come to me. Jalan apa sahaja yang ikut, dia akan datang kepada Allah. Buddhis, Christian, Catholic, Komunis, apa sahaja. He created all of them and each one says we are going on a way that leads to the divine presence. So many ways. You cannot know. Oh, apa ideologi dia? Ada banyak jalan membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. No one may judge my servant except me. Kata Syekh Nazim, I will judge my servant, not any of you will judge for my servant. They haven't any authority to judge my servant. I am the judge. This is the order of our Lord Allah Almighty. Ini tak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tak ada dalam Islam. Kita kata Islam agama yang betul. Masuk Islam, ucap syahadatul tauhid dan syahadatul rasul. That is the only way. Ada teks lain Syekh Nazim kata,
ada jalan lain, ada shelter, ada rumah-rumah lain yang dia ada lubang di sana sini. Tapi Islam tak ada lubang. Ya, dia sebutlah Islam agama sempurna dalam teks terusnya. Tetapi, tengok ayat terakhir, therefore, we are advising any person who is asking for a shelter from devil to take care, inspecting everywhere. If it is alright, then he can stay. Cek agama-agama yang apa nak masuk tu. Kalau tak ada jalan keluar, tak ada lubang di mana-mana, then it is okay. Otherwise tak okay. Ideologi pluralism. Setinggi mana pun orang tu semayang, sebanyak mana pun orang tu puasa, tapi ideologi ni sesat. Ideologi. Okey, dengar. Yang ni adalah pembentangan awal daripada Ustaz Salman dan kemudian dijawab oleh Ustaz Engku. Kemudian pencanggahan antara buku-buku, misalnya tentang isu pluralism, yang mana seolah-olah Syekh Nazim ini sesat. Memang kita sama setuju kalau pluralism dengan arti kata semua agama itu sama. Di sisi Asy'ariyah Maturidiyah juga itu adalah satu fahaman yang sesat. Tetapi kita dapati buku yang lebih clear telah mengenepikan sangkaan-sangkaan bahawa kalam beliau itu mengiktiraf pluralism. So kita pun tahu even dalam ilmu hadis, ya, kalau berlaku pertemuan isi antara hadis yang sahih dan dhaif, tentulah hadis yang sahih yang akan didahulukan. Okey, nampak perbezaan? Bagaimana persepsi anda sekarang? Berbeza kan? Itulah yang dikatakan manipulasi promedia tajdid.